من جواهر مدن الشمال المغربي المضياق التي تستمد من طبيعتها اسمها، فهي محاطة بالتلال كمضيق جبلي مطل على البحر. المدينة الصغيرة الهادئة استطاعت في السنوات الأخيرة أن تصبح وجهة سياحية بجذبها في الصيف خصوصاً أعداداً هائلة من السياح. فندق سوفيتال تاموداباي بيتش اند سبا من أبرزها. يحاول الفندق استقطاب زبناء من كل الفئات والمناطق، ويسعى نحو جذب اهتمام الزبناء المحليين كذلك من المدن المجاورة. L'hôtel a été ouvert en mai 2016 et c'est le résultat du travail d'un décorateur libanais qui s'appelle Galal Mahmoud et qui a réussi à allier ce brillant mariage, j'ai envie de dire, entre le raffinement de la culture marocaine, de la région en particulier, et mettre en œuvre l'élégance française. Et chez nous ici, on dit que c'est la rencontre en fait des deux rives, les deux rives de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on parle de Moroccan Riviera. La Moroccan Riviera rencontre la French Riviera qu'on connaît, Nice, Cannes, Monaco et ainsi de suite. Donc c'est véritablement le pont culturel que Galal a réussi à décliner ici. يشتغل سوفيتال تاموداباي بيتش اند سبا خلال المواسم الأربعة للسنة بتوجه خلق أجواء مميزة بتصميمه الجامع للمسة العصرية والراقية، والذي يمزج كذلك العديد من الألوان لإضفاء جو الحيوية عليها، بغرف ذات خدمات داخلية متنوعة وبإطلالات بحرية. هو وجهة مفضلة كذلك للمجموعات ولمحبي الهدوء والفضاءات المفتوحة المميزة. Nous avons une clientèle éméreux qui vient beaucoup sur ces spots du nord, surtout le Sofitel Tamoudabé, clientèle qui vient d'Allemagne, de Hollande, de France, de Belgique. Nous avons aussi une clientèle qui vient beaucoup du GCC, qui est de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Koweït et des Émirats Arabes Unis. الخدمات المطعمية داخل سوفيتال تاموداباي بيتش اند سبا غير اعتيادية، إذ يضمن الفندق لمرتاديه جولة ذوقية في الأطباق المقدمة بجودتها العالية والاختيارات المتنوعة بين أذواق المطاعم العالمية. Nous recevons beaucoup de groupes japonais, des groupes chinois, des groupes espagnols, des groupes italiens et français. C'est un spot qui est ouvert à toute destination et à toute personne qui désire un peu paix, calme et coziness du Sofitel. الفندق يقدم للزبناء خدمات مميزة عديدة، منها خدمة كليوما يستفيد منها العرسان الجدد الذين يرغبون في تناول عشاء مميز على البحر. ويوفر الفندق خدمات عديدة تتلائم وجميع أنواع الزبناء بما فيهم الأسر، منها خدمة روم سيرفيس، إذ يتضمن 8 فيلات فاخرة مع حوض سباحة ومنطقة خارجية خاصة. Nous avons une clientèle familiale, nous avons une clientèle âgée, nous avons une clientèle jeune. D'ailleurs, pour ce fait, nous avons le So Beach and Lounge qui est ouvert tous les soirs de minuit jusqu'à 5 heures du matin et qui accueille tous les gens pour les soirées festives. فندق سوفيتال تاموداباي بيتش اند سبا يقدم أيضاً إمكانية تنظيم حفلات العائلات وأعياد الميلاد، يسعى إلى توفير أجواء للزبائن سواء من ناحية جودة خدماته الفندقية العالمية أو من خلال منحهم فرصة الاستمتاع بأجواء وأنشطة ترفيهية عديدة. يمكن لزبناء سوفيتال تاموداباي بيتش اند سبا أن يبدأوا يومهم بإطلالة صباحية بحرية أو مسائية مطلة على الجبال. Ce que j'aime au Sofitel Tamoudabé Beach and Spa, ce qui me rend particulièrement fière et heureuse de travailler pour cet endroit, c'est l'expérience sur mesure qu'on offre à nos clients.
Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, je me rappelle d'un jeune couple fraîchement marié pour qui nous avons dressé une table romantique sur mesure sur la plage. Et bien sûr, ce n'est qu'un moment de vie qu'on met un point d'honneur à rendre unique et inoubliable. Tous ces moments comme les mariages, les anniversaires, les fêtes de famille ou autres. Tout ce que vous avez à faire et ce que j'ai à vous dire à ce niveau-là, c'est que vous n'avez qu'à demander, rêver et on est là pour conceptualiser et concrétiser votre rêve. Mis à part ces expériences dont je viens de vous parler, les expériences cruise humains, vous avez la déclinaison de plusieurs atmosphères et ambiances qui se marient à toutes les occasions et aussi à tous les moments de la journée ou de la soirée. Ce que j'ai à vous dire avec ce mélange de déclinaison et d'univers, c'est que nous avons réussi à créer, à avoir un ADN unique au sein du Sofitel Tamouda Bay Beach Spa. Et cet ADN-là, il tisse des liens entre l'élégance à la française et le charme de la culture marocaine. اختيارات الترفيه التي يقدمها سوفيتال تامودا باي بيتش سبا متنوعة جداً. من أبرزها أيضاً الفضاءات الخاصة باللياقة البدنية بتوفير مدربين يمكن لمرتدي الفندق الاستفادة من نصائحهم. الفندق يتكون من عشرات الغرف وأجنحة وفيلات بإطلالة على الشاطئ وسبا ومسابح، كلها تجمع في معمارها بين اللمسة المغربية والعصرية الراقية. يتميز بفضاءاته المفتوحة والمضيئة والمتميزة بألوان حاول من خلالها القائمون عليها المزج بين خاصية المعمار والخدمات بما يرضي الزبائن. سوفيتال تامودا باي بيتش سبا يطمح أيضاً إلى استقطاب الزبائن خارج فترات الإقبال أيضاً لما يوفره من خدمات وما يتميز به من مؤهلات تجعله وجهة ملائمة للجميع وفي كل المواسم. Le challenge aujourd'hui, il est véritablement de faire comprendre et de susciter l'intérêt des voyageurs avant la saison et après la saison, où on a d'ailleurs une certaine partie de nos clients, notamment les étrangers, sur les marchés français, espagnols ou anglais, qui ne représentent pour l'instant que 15-20% de la clientèle, mais qui eux l'ont compris et viennent profiter de l'hôtel, la destination et ses installations à ces périodes-là. وغير بعيد عن فندق سوفيتال تامودا باي بيتش سبا على طول منطقة تامودا باي تم إنشاء سلسلة أخرى من الفنادق ذات الشهرة العالمية، من بينها العلامة الفندقية الآسيوية الشهيرة بانيان تري، منتجع فيلات فخمة مصنف ب5 نجمات ويتوفر على 92 فيلا تتنوع وفق 8 أصناف بغرفة نوم واحدة أو غرفتين. الخدمات المقدمة داخل كل فيلا ذات جودة عالية جداً بتجهيزات متنوعة. ويقدم بانيان تري تامودا باي لمرتديه فرصة الاستفادة من حصص التدليك داخل سبا بتصميم مميز جداً. Sawadika. Banyan Tea is an Asian brand. We started in 1994 in Phuket. The brand had more than 60 properties around the world. Banyan Tea Tamouda Bay is located on the north of Morocco. It's the first resort of the Banyan Tree brand in Morocco and Africa. Banyan Tea Tamouda Bay has unique architecture of the resort, pays homage to the Andalusian legacy and Moroccan heritage. ولعشاق الأطباق العالمية، الخدمات المطعمية هنا متنوعة بجودة عالمية. يحتوي الفندق على 3 مطاعم بما في ذلك مطعم سافران. Banyan Tree Tamouda Bay se situe dans une région unique qui rend le séjour durant l'hiver aussi intéressant qu'en été. Nous sommes à proximité de la ville de Tétouan et de Chefchaouen, auxquelles on organise plusieurs activités, à savoir des excursions et des visites guidées. Nous avons aussi un spa signature de la chaîne Banyan Tree, disposant de 8 salles de soins, un circuit hydrothermal et faisant une superficie totale de 2000 m², au niveau duquel nos hôtes et notre clientèle externe peuvent profiter de soins procurés par des thérapeutes thaïlandaises. Nous attirons aussi une clientèle business MAS. En effet, on a 3 salles de réunion et un grand terrain au niveau duquel on organise des manifestations à grande échelle. Banyan Tree Tamouda Bay se distingue par une offre de restauration
riche et exclusive. En effet, l'hôtel dispose de 3 points de restauration. Nous avons le restaurant Safran, restaurant signature de la chaîne Baniatri. Ce restaurant se distingue par une approche créative afin de savourer une cuisine thaïlandaise authentique dans un cadre contemporain. Le restaurant Tigitana offre quant à lui une fusion de cuisine méditerranéenne et du Levant. En effet, ce restaurant dispose d'une cuisine ouverte afin de permettre à nos convives de voir les plats traditionnels se préparer. Et nous avons aussi l'Azura Beach Club, un restaurant proposant une cuisine essentiellement composée de grillades de poissons, servies au bord de piscine et de mer. Le Baniatri Samudra Bay propose une panoplie d'activités afin de répondre aux attentes d'une clientèle diversifiée. En effet, on organise des excursions, des sorties en mer, des visites guidées, des cooking classes et même des équipements dédiés au sport nautique. Et afin de permettre aux familles qui séjournent chez nous de profiter d'un séjour idéal, nous avons un Kids Club pour les enfants de 4 à 12 ans qui propose un programme très intéressant composé d'une multitude d'activités culturelles et de divertissement pour les enfants. تصميم بانيان تريتا موداباي عصري بألوان هادئة، هو وجهة ممتازة للراغبين في الاسترخاء والهدوء. هو فضاء فندقي استثنائي، وهو منتجع بانيان توري الأول في المغرب وأفريقيا، يقدم لزبنائه خدمات استثنائية سواء من خلال الخدمات المطعمية أو من خلال فضاءات سبا التي تتضمن 8 قاعات للعناية بالجسم وعدد من الخدمات الأخرى. سوفيتال تاموداباي بيتش اند سبا وبانيان تريتا موداباي منشأتان سياحيتان بالمضيق تضمنان لزوار المنطقة إقامة غير اعتيادية كوجهة مميزة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وبين تلال الريف، ما يدعم جهود النهوض بالسياحة في المنطقة.